बंधु माने अगस्ट मासरे केवल 3 जन निर्दिष्ट व्यक्ति आपणक सहित ठिया हेबे। अन्य काहाको विश्वास करंतु नाही, नचेत आपण निसहाय होई पारंती। कारण एही अगस्ट मासरे आपणक जीवन रे 3टी बड़ परिवर्तन घटिबाकू जाउछि। एपरि परिवर्तन जहा आपणक समग्र अस्तित्व को थराई देब। जदि आपण भूल व्यक्ति उपरे आपणकर विश्वास रखंती, तेबे आपण आपणक जीवनर बाकी समय पाई रक्तर लुह कांदुथिबार देखिबे। तथापि अगस्ट मास आपणक जीवन को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिवार शक्ति रखे। कारण एही 3 जन व्यक्ति गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिबे। एही 3 जन व्यक्ति दिव्य प्राणीकर स्वरूप। अन्य किए आपणक सहित ठिया हेउ किंबा आपणको परित्याग करू, ताहा चाहा हेउना काहिंकी, एही 3 जन आपणक शेष निश्वास पर्यंत आपणक सहित रहिबे। से माने आपणक भाग्य को परिष्कार करिबे एवं आपणक जीवन रे खराब ग्रहर प्रभाव को संतुलित करिबा पई कार्य करिबे। आपणक राशि हेउछि एक राशि जहा प्रियजनक जीवन को उन्नत करिबा पई निजर हृदय एवं आत्मा को ढाली दिए। आपणक निज जीवन रे कोन घटे ताहा किछि गुरुत्वपूर्ण नुहे। आपणकर एकमात्र चिंता हेउछि जे आपणक प्रियजन भल भाबरे बंचंतु एवं दुखरु मुक्त रुहंतु। एहा हेउछि आपणकर कहानी। तथापि एही मनोभाव एवं अभ्यास ही आपणक जीवन रे पछरे पकाई थाए। आपणकर हृदय बहुत बड़ एवं आपण अन्य मानको बहुत सहजरे विश्वास करबाको प्रवृत्त हुंती। आपण गभीर भावप्रवण, अत्यंत विश्वस्त एवं सच्चोट। आपण प्रत्येक संपर्क को अंधविश्वास सहित सम्मान करंती। तथापि जेते बेले सेई लोक माने आपणको सेमानंको पई किछि करिसेंती तो आपणको तळको टाणी आनंती। आपणक विषय गुजब प्रसारण करंती, आपणकर विश्वास को भांगी दियंती एवं गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त रे आपणक सहित विश्वासघातकता करंती। सेते बेले आपणकर हृदय भांगी जाए। आपण एकाकी अनुभव करंती एवं काहाकू पुणी विश्वास करबाको कष्टकर मने करंती। किंतु अगस्ट मास हेउछि किछि महान हासिल करिबार समय। आपण एबे एहा करबाको संकल्प नेबा उचित। जटिल संपर्क रे फसिबा बंद करंतु। आपण अन्य मानक उपरे विश्वास रखिछंती एवं आपणकर धन सेमानक उपरे अपरिचित एवं प्रियजनक लागि यथेष्ट समय धरि लदिछंती। किंतु आपण प्रतिबदल रे कोन पाइले? सेई लोक माने आपणको पछको छुरी मारी कुआरे ठेली देइथिले। किंतु बंधु माने आपणकर जीवन को परिवर्तन करिबार समय आसीछि। आपणको आपणकर जीवन को बदलाइबाको, आपणकर संपत्ति वृद्धि करिबाको एवं अधिक खुशी को आमंत्रण करिबाको पड़िबो। आपण आपणकर जीवनर प्रत्येक दिगरे सांत्वना पाइबा उचित। तेबे आपण कोन करिबा उचित? प्रथमे आपण केवल काहा उपरे विश्वास करिबा बंद करिबा उचित। केवल 3 जन निर्दिष्ट लोकंक उपरे आपणकर भरोसा करिबा उचित। सेमानंको दृढ़ भावरे धरि रखंतु। जदि एही 3 जन आपणक पाखरे रुहंती, तेबे जानंतु जे आपणक उपरे दिव्य आशीर्वाद अछि। भाग्य आपणक सहित अछि। एही 3 जन किए? मु सेमानंकर नाम एवं विवरणी प्रकाश करिबि। तथापि आपणको बहुत सतर्कता अवलंबन करिबाको पड़िबो। अगस्ट मासरे भूलले मध्य एही 3टी निर्दिष्ट भूल करंतु नाही। एही 3टी भूल कोन? आपण गत 2 वर्ष धरि निरंतर भावरे करि आसुछंती। आपण बारंबार एही 3टी भूल करिसंती। जदिओ आपण सेगुडिक विषय जानिथिले, अजाणतरे किंबा आपणक इच्छा विरुद्धरे करिसंती। आपण सेगुडिक भूल करिबा द्वारा ही आज खाली हाथ रे पछरे पड़िछंती। राति रे चिंता एवं चाप आपणकर निद एवं मनर शांति हरण करे। आपण भावप्रवण अनुभव करंती। आपण आपणकर पड़ोसी एवं संपर्कीय माननको देखंती एवं इच्छा करंती जदि मो जीवन सेमानंक परि होइथांता, जदि मु मोर निज घर तैयारी करि पारिथांती, एको गाड़ी किनि पारिथांती, भलरे सोई पारिथांती, मो परिवार को खुशी देई पारंती एवं मो पिला मानकर स्वप्न पूरण करि पारंती। किंतु एहा हेला नाही।
कारण एही तीनोटी भूल जोगु आज एही भूल गुड़िक आपणको प्रकाशित हेब। बंधु माने निजको संभाली रखंतु। सत्य तिक्त किंतु यह जानिबा मध्य आवश्यक। एक भग्न हृदय जंत्रणादायक किंतु प्रायतः से हृदय भांगिबा परे ही आपणको जीवन रे सकारात्मक फलाफल प्रवाहित हेबा आरंभ हुए। तेणु आज मु आपणको आपणकर प्रकृत स्वभाव सहित परिचित कराइबी। मु आपणकर आखि खोलिबाकु जाउछि एवं आपणको देखाइबी जे ही अगस्त मास किपरि आपणको पई सौभाग्य आनी पारे। सर्वप्रथमे शनि बक्री होई सारिछंती। मीन राशि रे शनि बक्री गोचर करूछंती। एहा आपणकर जीवन को गुरुत्वपूर्ण भावरे प्रभावित करिब। आपण प्रायतः विश्वास करती जे आपणक चारि पाखरे थिबा समस्ते आपणकर एवं आपणक निजर। सहजरे आपण काहाकु भी समस्या बिना विश्वास करि पारिबे, तथापि ताहा नुहे। एही दुनिया रे जदि कोनोसी संकेत अछि जहा सर्वाधिक शत्रु को आकर्षित करे तेबे ताहा आपणकर। जदिओ आपण अनुभव करती जे आपण केबे कहार खराब इच्छा करती नाही एवं प्रकृत रे आपण सर्वदा भल करिबाको चेष्टा करती एवं कोनोसी नकारात्मक भावना पोषण करती नाही। सर्वोत्तम लोक मानकर प्रायतः सबुठारु अधिक शत्रु थांती, कारण आपण एक संकेत जहा थरे किछि करिबाकु संकल्प नै थाए ताकु शेष पर्यंत देखि थाए। आपण केबे पछकु चाहि न थांती। आपण महान सफलता एवं प्रमुख लक्ष्य हासिल करती। प्रायतः आपणक परिवारर अन्य समस्तक अपेक्षा आगकु बढ़ी थांती। आपण समाज रे निजर नाम तैयारी करती एवं आपणक निज परिवारर आगरे उभा हुअंती। तथापि एथिरे समस्या रहिछि। एही सफलता आपणक पाई सर्वाधिक शत्रु सृष्टि करे। केतेक समय आपणक निज परिवारर सदस्य माने मध्य आपणको विरक्त करिबाको आरंभ करती एवं रक्त संपर्कीय माने मध्य दूरेई जाई पारंती, केवल कारण से माने अनुभव करती जे आपण महानता पाई निर्दिष्ट एवं जेतेबेले आपण बड़ हेबे एवं महानता हासिल करिवे सेमानकर प्रतिष्ठा ह्रास पाइब। सेमाने चाहंती नाही जे आपण जीवन रे उन्नति करंतु। दुनिया एपरि जे लोक माने निजे निज प्लेट रे थिबा स्वादिष्ट खाद्य को अणदेखा करती, किंतु सेमाने अन्य मानक प्लेट रे थिबा सरल चटणी एवं रुटी उपरे अतिशय आग्रही। जदिओ सेमानकर 56 प्रकार खाद्यर एक महान प्रसार अछि, तथापि सेमाने एथिरो कोनोसी संतोष पाती नाही। सेमानकर ध्यान आपणकर रुटी एवं चटणी रे रही थाए। सेमानक पाखरे गुलाब जामुन किंबा रसगोला अछि कि नाही ताहा सेमानक पई कोनोसी पार्थक्य करे नाही। आपणक प्लेट रे थिबा सरल रुटी आचर ही सेमानकु विरक्त करे। जदि आपणकर घरे कोनोसी कथा पाई खुशी आसे तेबे से एक कथा सेमानकु क्रोधित करे। यह सेमानकु क्रोधरे चलाई दिए। यह दुनियार एवं एपरि संपर्कीय मानकर प्रकृति। तेणु मो एक निर्दिष्ट भूल दर्शाइबाकु जाउछि। तेबे ता पूर्वरु आपण माने मोर गोटिए प्रश्नर उत्तर दियंतु। गत किछि मास धरि आपणक दृष्टि रे एक स्पष्ट लक्ष्य थिला। आपण कठिन परिश्रम करी ताहा हासिल करिबा दिगरे अग्रगति करिसंती, किंतु जेतेबेले खंडटी आपणक ओठरे पहुंचिला जेपरि आपणकर स्वप्न पूर्ण हेबार द्वार देशरे थिला एवं आपण सफलता ठारू केवल किछि पाद दूरे थिले, एक अप्रत्याशित विपर्य किंबा पालटा मोड़ आपणक जीवन रे घटिगला। आपण बहुत प्रयास करी सफलतार सीढ़ी चढ़ीथिले, किंतु जेतेबेले आपण सेई गुरुत्वपूर्ण बिंदु रे पहुंचिले काहार खराब नजर किंबा कला जादू आपणको आक्रमण कला, जहा फल रे आपण पुणी तळको खसी गले। आपण सेई लक्ष्य हासिल करिबा पई आवश्यक गति फेरी पारिले नाही। मोटामोटी भाबरे एपरि घटना आपणक जीवन रे घटिछि। जदि आपणक सहित यह घटिछि तेबे कमेंट बॉक्स रे जणांतु। तेबे बंधु माने मो एहा पछरे थिबा रहस्य प्रकाश करिबाको चाहे, कारण आपणकर किछि भूल होइछि। जेतेबेले आपणक जीवन रे किछि भल घटिबा आरंभ हुए आपण ताको प्रथमे दुनिया आगरे प्रसारण करंती। आपण आपणकर प्रियजन एवं बंधु माननको कहंती मु सफलतार द्वार रे अछि, मु निज पई एक नाम करिबाको जाउछि, मु चाकरी करूछि, मोर व्यवसाय आरंभ हेबाको जाउछि।
ମୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବି, ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରହିବ, ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଉନ୍ନତ ହେବ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ଆମେ ବିବାହ କରୁଛୁ ଏବଂ କଣ ହୁଏ, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୁଲ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚୁପ୍ ରହିବାର ଅକ୍ଷମତା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କୁହେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭଲ କାମ। ଭଲ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ପୁଣ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସୀମା ବାହାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସଂଯମ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭାବୀକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଷ୍କପଟ ହେବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଥର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏବେ ତାହା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନୁହେଁ ତେବେ ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ ଥରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଛଣା ତଳେ, ଗଦି ତଳେ ଏବଂ ସୋଫା ତଳେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ତନ୍ତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ। ହୁଏତ ମିଠା ଖଣ୍ଡ, ଲୁହା କଣ୍ଟା, କଳା ରାଶି, କଳା ଗୋଲମରିଚ କିମ୍ବା ଏଇଭଳି କିଛି ଜିନିଷ। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପାଆନ୍ତି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହାକୁ କାଢିବା ପରେ ସାରା ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଗକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଜଣେ ମହିଳା ହେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ମା, ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ଆଣିବେ। ମୁଁ ଏହା କାହିଁକି କହୁଛି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପହାର ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା କିଛି ଭଲ ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୁସି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମହିଳା ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ ରଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୀନ ରାଶିର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ମୀନ ରାଶିର କୌଣସି ମହିଳା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦୃଢ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବେ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ତୁଳା ରାଶିର ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା, ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସାରା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ,
आपण जीवन रे गोटिए परे गोटिए विश्वासघातकता सहिचंती जो मानक उपरे आपण आपणकर आशा बांधितिले से माने मध्य गुरुत्वपूर्ण मुहूर्त रे आपणको परित्याग करिथिले तथापि वर्तमान आपणक जीवनर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति आपण निजे आपण निजर सर्वश्रेष्ठ रक्षक एवं आपणकर सबुठारु शुभ प्रभाव जदि आपण एही अगस्त मासरे किछि बड़ हासिल करबाकू चाहंती तेबे आपणको अन्य मानक अपेक्षा निज उपरे अधिक निर्भर करबाकू पड़िबो आपणको निजर अंतरर स्वर सुनिबाकू पड़िबो निजको पचारंतु आपण प्रकृति कौन चाहती आपणकर स्वप्न कौन आपणक जीवन रे कौन घटुची टिके आत्मनिरीक्षण एवं आत्म प्रतिफलन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण निज सहित कथा हुंतु एवं निज जीवन को परखंतु ताहाले ही एही अगस्त मास आपणक पाई प्रकृति रे भल हिबो जदि आपण आपणकर हृदय को अनुसरण करंती तेबे आपण एही मासरे गुरुत्वपूर्ण प्रगति देखि पारिबे जदि आपण आपणकर हृदय को अनुसरण करंती एवं आपणकर अंतर्ज्ञान को सुनंती तेबे आपण अधिक सफलता पाइबार संभावना अछि तेणु एही मासरे आपण मीन एवं तुला राशि व्यक्ति मानक सहित संपर्क स्थापन करबाको निश्चित करंतु एवं निज पथरे सत्यरे रुहंतु तथापि बंधु माने प्रतिकार विषय एही मासरे सेगुड़िक करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रथम प्रतिकार शनिकर बकरी चलन पाई शनि संपूर्ण 138 दिन पाई बकरी चलन करिवे तेणु आपण प्रत्येक दिन कला कुकुरंकु रोटी खाइबा पाई दियंतु किंबा बिस्कुट खाइबा पाई दियंतु दुखी एवं असहाय लोक माननको यथा संभव सहायता करंतु प्रत्येक शनिवार दिन ओस्त गछ मूलरे सोरिष तेलर दीप जालंतु प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु आपनकु अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्त